नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आपण मन गोटे सुंदर भिडटी नहीं आसी। पोशाकर रंग महिला हो किंबा माने महिला हो किंबा पुरुष पिंधिले धनर अभाव केबे भी रहे नाही। यह आपण मन प्रश्न आसुथबो जे पिंधिबा द्वारा गोटे जिनिस किछि पिंधिबा द्वारा जिनिस कपड़ार रंग पिंधिबा द्वारा केउ रंगर वस्त्र पिंधिबा द्वारा आम जीवन सुखमय होइजिवो निश्चय हम मुझे ग्यारंटी दउची। आम जो वस्त्र पिंधुचे यह आम जीवनकर ग्रह को मध्य प्रभावित करिथाए। समस्त को जोपरिक अधिक कला रंगर वस्त्र पिंधिबा को पसंद करती अधिक रंगर वस्त्र पिंधिया पसंद करती से जीवन में बहुत स्ट्रगल करते से छोटिया छोटिया जिनस पाइबा हेले जीवन सारा बहुत मेहनत करते। एबे आपण मानक आग को कहबी जे केउ रंगर वस्त्र पिंधिले आपण धनर अभाव केबे रहिबो नाही। आपण मानकु मो अनुरोध मोर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने माँ लक्ष्मी को मानुछंती कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखंतु। दर्शक बंधु आपण मानकर दिनटी शुभ एवं मंगलमय हो। दर्शक बंधु ताकर अनुरोध भिडियोटी को निहाती सब्सक्राइब करंतु। जो माने मो भिडियोटी को एपर लाइक करनांती निहाती गुटे लाइक कर दियंतु। तेबे जाई आगो को आपण मानकर सही पांचटी जिनिस आपण माननको बताइबे। महालक्ष्मी हेउछंती धनर देवी। महालक्ष्मी हेउछंती चंचल से गोटे जगार केबे मध्य रहिबे नाही। महालक्ष्मी दयारु आपण को जो धन मिलुथो ता आसुथबो जाउथबो आपणकर लाभ क्षति जीवन सारा चलीथिबो। किंतु महालक्ष्मी को कुबर देवता को स्थायी धनर आशीर्वाद देइछंती। धनर देवता हेउछंती कुबेर देवता जहाँ पाखरे स्थायी देवता थाए। आपण जदि कुबेर को प्रसन्न करने को चाहते तेबे स्थायी धन आपण पाखरे निश्चित रहिबो। तेणु अनुरोध जे यही सब काम आपण जीवन में निश्चित करंतु। छोटिया छोटिया जिनिस आपण जीवन बदलाई पारे। दर्शक बंधु से कह जाए चाकरी कला बेले कौन इंटरव्यू देवाक गला बेले परीक्षा को भी माने जीवा बेले जेकोसी नुआ काम करेंगे से कला वस्त्र केबे भी पिंधिबे नाही। प्रत्येक रंगर प्रत्येक जिनिसर धन जीवन कार्यकलाप आम जीवन उपर बहुत प्रभाव पकाई थाए। आपण देखिथिबे जे आपणक जीवन निश्चित सुखमय हेबो। गोटे दिन में गोटे नियम करी आपण केमे मध्य सफलता शीर्षे पाई पारिबे नाही। आपण मन जदि गोटे नियमित गोटे कार्य करी चलिबे नियमित जदि कार्यटी को मानि चलिबे देखिबे आपण को धनर अभाव केबे भी रहिबनी। कोबर समान धनर अभाव केबे रहिबो नाही। तेबे प्रथमे जानि नबा जे आमे व्यवहार करथुवा कपड़ार रंग आम उपरे कौन पकाई थाए। देखिथिबे दर्शक बंधु जो व्यक्ति विशेष माने महिला हुंतु किंबा पुरुष अधिक कला रंगर वस्त्र अधिक लाल रंगर वस्त्र पिंधिया पाई पसंद करंतु से माने जीवन सारा दुखी एवं स्ट्रगल करिथांती। जेकोसी जिनस पाइबा करे बहुत किछि जिनस को आमे स्ट्रगल करी पाई थाउ। धड़ा रंगर वस्त्र जदि पिंधिबा को पसंद करती जो मानू धड़ा चंदन कलर यही सब रंगर पसंद अटे से माने धनवान होइथांती। जेकोसी कार्य कले मध्य सेपणकर सफलता पाइबा को चाहूँगी कला किंबा लाल रंगर वस्त्र को टिके साइड करी रखंतु। यह को पिंधिबा पाई कम कर दियंतु। यह आपणकर सौंदर्य को बुद्धि करे किंतु जीवन में धन जदि पाइबा को चाहूँगी जदि उन्नति पाइबा को चाहूँगी धड़ा और चंदन कलर हलदी रंगर वस्त्र को अधिक व्यवहृत करंतु। निज शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करने निज छुआ मानकर भी हलदी रंगर जिनिस हलदिया रंगर बैंड हलदिया रंगर टिफिन हलदिया रंगर ड्रेस हलदिया रंगर वाटर बॉटल यही सब अधिका व्यवहार करने को दिंतु। यह छुआ मानकर बृहस्पति महादशा अत्यंत स्ट्रंग रही है जहाँ फल कि सेमानक जीवन में बहुत आग को जाती। सूर्य बोधकर मध्य प्रभाव रही है। तेणु निज छुआ मानक शिक्षा क्षेत्र में उन्नति पाई यही सब कार्य निहाती करंतु। तापर जानिबा महिला माने केउ पांचटी जिनिस पिंधुआ द्वारा स्वामी मानकर भाग्य राताराति चमकी उठी थाए। आधुनिक समाज रे महिला माने पाउजी पिंधिबा पाई बहुत पसंद करिथांती। किछि गुटे बाहाना कर दियंती जे पाउजी पिंधिले गोड़े एलर्जी हो जाउची
ଗରମ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ଆମର ଆଲର୍ଜି ଆସିଯାଉଛି। କିଛି ଜଣ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ଯେ ପାଉଁଜରେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଘରେ ରହିଥାଏ, ଘରେ ବାଜୁଥାଏ, ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଜି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏହାକୁ ତକ୍ଷଣ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଉଁଜିକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି କିଣି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ରୂପା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଳନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳାଙ୍କର ରୂପାର ପାଉଁଜି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ରୂପାର ପାଉଁଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଯଦି ରୂପାର କୌଣସି ଚେନ୍କୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାରରେ କୌଣସି ମିଳୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରେଗୁଲାର ଏହି ଉପାୟକୁ ରେଗୁଲାର ମାନନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ବଜାରରେ ବି ମିଳୁଥିବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ର ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚମକି ଉଠିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ସିନ୍ଦୁର। ଆଗରୁ କହିଛି, ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବହୁତ ମହିଳା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକ ସମାଜରେ ଯଦି କୌଣସି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାଏ, ଯଦି ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍, ଧନମାନ ହୋଇନଥିବେ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ମହିଳାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ନିଜ ମଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଏହା ପୌରାଣିକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଟିକିଏ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ମଥାରେ ସବୁଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର। ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଚୁଡ଼ି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। କାଚରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ହାତରେ କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉ ପଛେ, ଦୁଇଟି ହେଉ ପଛେ, କାଚର ଚୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶେଷଟି ଏହା ଅଟେ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଜସଜ୍ଜା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଚାଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ କଲର ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏପରି ରଙ୍ଗ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗୁରୁବାର ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ
ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଯଦି ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇବ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିହାତି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ଉପାୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।